Сегодня в этом зале нет свободных мест. Дом культуры уже который раз собирает общественность района для обсуждения наболевших тем. На встрече присутствуют и родственники террористов. Представители власти в очередной раз призывают всех сплотиться против терроризма и тщательно следить за своими детьми, которые легко поддаются влиянию экстремистов. تحقيق الدنيا شو أقرأ شدات سيمبول قاستا شو بقي شانها إزوايدا إن ويتحن عنو دينا ويداي إيشي تنتي لريش تخي تخي إيشي تنيو البيع تسيا شو أقولش دان باس دوزش تعالوش حداك ندو نوقت يدو شيك أنت قلوال وولويلش يتسهوش دوموات 100% يقلوال وولويلش تون خبر خيس دال دولدلش تون ديال إركوت خيس دال دولدلش يتسهوش وات اتع ورس ال ستو بيذرت والليل اشتاقن عطعي ويقي زيار اشتاق وردو ويقي ميرش ناخ بوربو إتا يبتك شين سويزا هقولت يا إتا يبتك بعني عشاش مخا داها صلاحا شيغانا حادو اللي حال شن مصوما دانا وصلدير دوشخيج. Негодованию жителей Шали нет предела. Все они осуждают террористов и готовы идти в борьбе с ними до самого конца. Sugladoors wat zebors. Zo tagui. Jorneer shitchuedi. Chepilgsto inan yok televizier wist ik wil as elk des wat zo. A berg gunadoch arawer dat choden et awel in shitchuer shol den doy at. Kanten doy da awel in zo zak berg gunadoch. ليش سنتين قلت ورئيس اليمين هاد شان ساعد داش لنا حليتنا هيت العويل هوشوس تين بوخ برشو قاچو عيسنا بيرو كلاسا كانتو تسورجيم كانتو يا حالينا إدعو يتشينا يعير تقول يعني شدد هم أول بوخ شديد من زوين أرلاق بوتينا Итогом встречи стало единогласное решение жителей Шали – выселить родственников террористов из населенного пункта. Такое решение сложно назвать неожиданным. После недавнего инцидента в Курчалойском районе жители многих муниципалитетов приняли решение, что родственники террористов, не уследившие за своими родными, отныне также понесут ответственность. Рамзан Керимов, Расул Арцухаев и Ислам Расуев. Новости.